Cześć, z tej strony i wracamy dziś do przygody z Mass Effectem. Dziś startujemy Mass Effecta 2. Oczywiście postać będziemy importować z jedynki, po to ją robiliśmy. Nasze wybory w większości zostaną zapamiętane i przeniesione do drugiej części. Poziom trudności oczywiście gramy na szaleńcu, klasycznie. Imię Shepard, ranga 55, adept. No, prawilność, kroczę ścieżką sprawiedliwości, spoko. Rex przeżył na Vermeer, Ashley Williams ginie na Vermeer, Rada została ocalona, a miejsce w Radzie objął kapitan Anderson. O nie, to ona. Cześć, Kinga. Shepard zrobił wszystko jak należy. Lepiej niż sądziliśmy. Ale to wciąż za mało. Trwa wojna. Nikt nie chce tego przyznać, ale ludzkość jest obiektem ataku. A wysyłają go do walki z getami. Getami! A przecież to nie o nie chodzi. Żniwiarze wciąż gdzieś tam czyhają. I to my musimy ich powstrzymać. Oj, to oglądaj. Rada nie zaufa Początek sam Cerberusowi. nawet. Nie przyjmie naszej pomocy. Nawet mimo wszystkich naszych zasług. Ale Shepard. Podążą za nim. To prawdziwy bohater, wręcz ikona. Tyle, że jest sam. Strata Shepard to strata ludzkości. Więc postarajmy się go nie stracić. Miesiąc po niszczycielskim ataku getów na Cytadelę, społeczność galaktyki stara się znów stanąć na nogi. Flota przymierza poniosła ogromną ofiarę, aby ocalić Radę Cytadeli i zaskarbić ludzkości miejsce w tej prestiżowej grupie. Teraz Rada stanęła w obliczu dowodów, jakoby do galaktyki powrócili żniwiarze. Olbrzymie maszyny, które co 50 000 lat niszczą wszystkie rasy. Dalej nie udało mi się czytać. Przynajmniej na głos. Wyłączam napęd nadświetlny. Systemy maskujące aktywne. Wszystkie kontrolki zielone. Jesteśmy ukryci. Marnujemy czas. Od 4 dni przeszukujemy ten sektor i nie znaleźliśmy żadnych śladów getów. W ciągu miesiąca zniknęły tu 3 statki. Coś się stało. Pewnie łowcy niewolników. Pełno ich w układach Terminusa. Skaner dalekiego zasięgu coś wykrył. Niezidentyfikowany statek. Wygląda na krążownik. Nie mamy go w bazie. Krążownik zmienia kurs. Jest na kolizyjnej z nami. Niemożliwe! Systemy maskujące są aktywne. Gety nie mogły... To nie gety. Przygotujcie się na uniki! Presley! Bariery padły. Kadłub uszkodzony! Broń nieaktywna! Niech ktoś to ugasi! Shepard? Możemy wysłać sygnał SOS. Przymierze dotrze tu na czas? Przymierze nas nie porzuci. Musimy wytrwać. Wszyscy do promów ratunkowych. Joker został w kabinie pilotów. Nie chce porzucić okrętu. Ja też tu zostaję. Skierujcie załogę do promów. Ja wezmę Jokera. Komandorze, Kajdanie, idź. Już. tak jest.
Wszyscy do środka, ale już! Jakby co, to daj znać, czy nie jest za głośno albo za cicho. Mayday! Tu SSV Normandia! Nieznany wróg poważnie nas uszkodził! No, malutka, trzymaj się! Trzymaj się! Efekt próżni jak z Dead Space'a. Idziemy! Musimy się wydostać. Nie porzucę Normandii! Wciąż mogę ją uratować! Już po Normandii. Twoja śmierć nic nie zmieni. Dobra, pomóż mi wstać. Szykują kolejny atak! Szybko dał się przekonać, żeby porzucić okręt. A! Uważaj na rękę! No to spoko, dzięki. Komandorze! Shepard? I w ten sposób kończą się przygody kapitana Sheparda oraz cała seria Mass Effect. A zobaczmy sobie. No oczywiście żartowałem. W życiu nie widziałem interaktywnego komiksu z tej gry. Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you choose, that turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive,
scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat, as was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Adina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest, nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions. But not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I decided discretion was the better part of valor, and kept my focus on our goal, finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead, Benezia. Saren had taken her to Novaria, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone, with the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it.
I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base, and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Ash was a good friend, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Caden. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. I'd never tell anyone, but I had my doubts. Leaving Ashley behind had hardened my resolve, but revealed a soft spot in my defenses. How many more friends and allies would I be willing to sacrifice in order to stop Saren? We arrived on Ilos, close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight.
The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. The Council had to be saved. They represented the hearts and minds of the galactic community. Without them, the fleets would be in disarray. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. No i widzieliśmy, jak ta rutynowa misja się skończyła. Fajny komiks. W sumie nie wiedziałem, że nawet taki jest. Ładnie podsumował, myślę, że pierwszą część, chociaż trochę w uproszczony sposób, ale tu jestem akurat zdziwiony pozytywnie, że były wzory odwzorowane, które podejmował gracz i tam było przedstawione właśnie, kto przeżył, kto nie. Projekt Łazarz będzie postępował zgodnie z planem. A teraz pytanie, skoro Normandia została zniszczona, Shepard nie żyje, to co dalej? Dobra, możemy sobie zmienić twarz, ale weźmiemy tą, co mieliśmy z pierwszej części, żeby nic nie mieszać. I tak samo jak graliśmy w poprzedniej części, gramy adeptem. Czyli tym biotykiem. Reputacja, bohaterstwo, tak jak było wcześniej, nic się nie zmienia. Na monitorze coś nie gra. Reaguje na bodźce zewnętrzne. Wykazuje świadomość otoczenia. Rany boskie, Mirando. On chyba się budzi. Wilson, jeszcze nie teraz. Środek uspokajający. Shepard, nie próbuj się ruszać. Leż, spróbuj zachować spokój. Tętno wciąż przyspiesza. Aktywność mózgu sięga poza skalę. Wskaźniki są na granicy. To nie działa. Kolejna dawka. Prędzej. Tętno zwalnia. Pozostałe statystyki mieszczą się w normie. Mało brakowało. Prawie go straciliśmy. Twoje szacunki się nie zgadzają. Powtórz obliczenia. Wstawaj, komandorze. Shepard, słyszysz mnie? Wstawaj natychmiast. Stacja została zaatakowana. Shepard, wiem, że twoje rany jeszcze się nie zagoiły, ale
tym pistolecie nie ma pochłaniacza ciepła. To stacja medyczna. Głowa w dół, Shepard. Odsłoń się przed wybuchem się do systemów zabezpieczeń, aby cię zabić. Poszukaj magazynka termicznego do pistoletu. Shepard jak na martwego całkiem dobrze wygląda. Na barykadę, która miała powstać. Ja sobie muszę jedną rzecz zmienić, bo mi trochę za bardzo myszka lata. Punktów talentów mamy też trochę, to od razu je rozdam na szybkości. I lecimy. Uważaj! Nie zatrzymuj się, musisz dotrzeć do promu. Ta gra trochę lepiej wygląda niż poprzedniczka. Teraz nasza broń się nie przegrzewa, ale ma amunicję, standardowo jak większość strzelanek. Shepard, nadciągają mechy. Znajdź... Oho, przebili mi tarczę, a dużo ich jest. Oj, 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 tylko jednego przyciągnąłem tą abilitką. Zaraz mnie wybiją. One wybuchają. Dobra robota, Shepard. Droga... Nie wiem dlaczego ta Miranda się urywa. To ja nic nie klikam, nic nie robię. Ale no widać, że na dzień dobry gra jest trochę trudniejsza niż była poprzednio. Bo no dostaliśmy łomot od 3 robotów. Nie trać czasu, mogę odwrócić uwagę mechów tylko na chwilę. Ale twoi koledzy też tu są i też odwracają uwagę. Nadciągają mechy. Użyj granatnika, żeby się ich pozbyć. Zauważona! Zjedź windą piętro niżej. Szybko do drzwi, biegiem! Ogień mi jest straszny. Ci idzie, Shepard. Przejdź do kolejnego pomieszczenia. Tam spotkamy. Shepard, słyszysz mnie? Do mojej pozycji zbliżają się stacje. Nie, przerywa cię, wjeżdżasz do tunelu, tracę cię. Notujemy powolne postępy, ale pacjent wraca do formy. Najważniejsze narządy działają, mamy też śladową aktywność mózgową. Celem przyspieszenia procesu odeszliśmy od prostej rekonstrukcji organicznej na rzecz połączenia biosyntetycznego. Wstępne wyniki są obiecujące. Wynika z tego, że z Sheparda zrobili Robocopa. O, a to co ty tu robisz? Aktualizacja. Koszty projektu są astronomiczne. Ty nie miałeś być na jakimś urlopie? 4 miliony kredytów. Nikt jednak nie dba o przekroczenie budżetu. Nie wiem, skąd szef bierze tyle forsy. Może lepiej tego nie wiedzieć. Chciałbym tylko, żeby i mnie od czasu do czasu coś z tego skapnęło. Ja wiem skąd ten szef bierze tyle forsy. Od Kingi z banku podkrada, a ona nie zauważa jak jej drobne znikają. Aż 10 minutek, no to spoko. Trafiłeś w sumie na sam początek Mass Effecta 2. Co tam? Aktualizacja. Nie rozumiem tej Mirandy. Jako szefowa projektu powinna być zachwycona naszymi postępami, ale wciąż skrywa niewzruszoną. Tak, dalej gram z polskim dubbingiem. Że Shepard zostanie nowym ulubieńcem, a może jest po prostu zimną suką. W pierwszej części nie był taki zły, a w tej jest trochę inny, bo nawet widzisz jak mam te wiadomości z komputerów, to w pierwszej części to bym gadał, stał przy tym komputerze 15 minut i gadał, nie? Po prostu z kimś. Tu mam jedną szybką wiadomość i idziemy dalej. Tu pan Kuba se walczy, możemy mu pomóc.
A że jestem biotykiem, mam abilitki, które klepią. Co tu robisz? Myślałem, że wciąż nad tobą pracują. Nie jest taki zły, widziałem gorsze. Jesteś z Mirandą? Przepraszam, zapomniałem, że to wszystko jest dla ciebie nowe. Jestem Jacob Taylor. Stacjonuję tu... Wykryto wrogów. Cholera! Sytuacja musi wyglądać gorzej niż sądziłem, skoro Miranda cię uruchomiła. Powiem ci co i jak, ale najpierw dostańmy się do promu. Wiem, że to nie najlepszy moment, ale mam dość poruszania się po omacku w niezrozumiałej dla mnie sytuacji. Rozumiem, będę się streszczał. Twój statek został zaatakowany i zniszczony. Gdy cię tu sprowadzono, byłeś zupełnie martwy. Nasi naukowcy od 2 lat składają cię do kupy. Do tego czasu nie było najlepiej. Witaj ponownie wśród żywych. A mnie się wydaje, że jest trochę gorzej niż było w jedynce. To mi nie wygląda na placówkę przymierza. Bo nią nie jest. Na razie nie mogę powiedzieć nic więcej. Przymierze oficjalnie uznało cię za poległego w boju. Cała galaktyka ma cię za trupa. Wciąż możesz nim zostać, jeśli nie dotrzemy do promu. Czy z załogi Normandii przeżył ktoś jeszcze? Pomóż mi wykończyć te mechy, a potem do znudzenia będę odpowiadał na twoje pytania. Nie mamy za dużo pochłaniaczy ciepła, ale jestem biotykiem. Daj znać, kiedy mam ich walnąć mocą. Hej, gościu, ja też jestem biotykiem. Witaj w klubie, mamy zniżki na basen. Zapomniałem, że tu moc trochę inaczej działa niż w jedynce. Robi się! Ale plus jest taki, że mam abilitkę, która po prostu damage'uje i jest na krótkim cooldownie. Czy jeden twój rozkaz, a równej biotyką? A nie możesz romnąć ich biotyką z tego szybkiego użycia? Wycofują się! Tarcze nie działają. Dobra, obiecałem, że odpowiem na twoje pytania. Co chcesz wiedzieć? Dlaczego wilki wyją o północy? Czym się tu zajmujesz? Zależy, kogo zapytasz. Teoretycznie jestem pierwszym adiutantem Mirandy. W praktyce zwykłym żołnierzem. Wcześniej 5 lat służyłem w przymierzu. Teraz jestem szefem ochrony na tej stacji. Z reguły ta robota nie jest tak ciekawa. Wcześniej strzelałem tu tylko na ćwiczeniach. Ale chyba ja faktycznie zrezygnuję z tego polskiego dubbingu, bo w tej części jest okropny. Głos Sheparda jest inny, gra aktorska jest trochę taka dziwna. Nie podoba mi się do końca. Odbudowywali mnie 2 lata? Jak poważne rany odniosłem? Nie jestem lekarzem, ale wyglądało to kiepsko. Na początku widziałem tylko mięso i rurki. Każdy inny wsadziłby cię po prostu do trumny. Projekt Łazarz jest jednak wyjątkowy. Ma najnowsze technologie. Co to za technologie? Klonowanie? Cybernetyka? Nie znam szczegółów, musisz o nie zapytać naukowców. Ale raczej na pewno nie jesteś klonem. Chcieli cię takiego, jakim byłeś wcześniej. Nadal jesteś sobą. Co najwyżej masz parę nowych elementów. No bo oni czytają gorzej swój tekst niż ja moje recenzje. Co możesz mi powiedzieć o tym projekcie? Badaliście też innych pacjentów? Projekt Łazarz miał tylko jednego pacjenta. Chodziło o przywrócenie cię do życia. Tylko ciebie. I tak nie było łatwo. Najlepsi naukowcy z najlepszą technologią dostępną za pieniądze biedzili się nad tym 2 lata. Wiesz coś o tym ataku? Kto go zorganizował i w jakim celu? Nie mam pojęcia. Właśnie miałem się zdrzemnąć, a tu bum! Wybuchy. A chwilę później każdy cholerny mech na całej stacji zaczyna strzelać. Do nas. To wewnętrzna robota. Do zhakowania wszystkich mechów potrzeba dostępu na najwyższym poziomie zabezpieczeń. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, jest wybuch Normandii. Przeżył ktoś oprócz mnie? Praktycznie wszyscy. Kilkoro żołnierzy nie zdołało się wydostać z niższych pokładów, a wybuch zabił nawigatora Presley'ego. Jednak cała reszta, łącznie z tymi spoza przymierza, Asari, Liarą, Quarianką, uszła z życiem. No szkoda Elvisa Presleya, ale nie był zbyt wygadany w pierwszej części. Wiesz może, czym się teraz zajmują? Niestety, komandorze. Minęły 2 lata. Odeszli z przymierza. Mogą teraz być wszędzie. Byli moją załogą. Wróciliby, gdyby się dowiedzieli, że żyję. Może ich znajdziesz, jak już się wydostaniemy z tej stacji. Jeżeli się z niej wydostaniemy.
Dobra. Kiedy się obudziłem, jakaś Miranda mówiła do mnie przez radio. Kontakt zerwał się chwilę przed tym, jak na ciebie wpadłem. Miranda Lawson jest najstarszym rangą oficerem na stacji. Dowodziła projektem Łazarz. Jej zadaniem było przywrócenie cię do życia za wszelką cenę. Powinienem się domyślić, że próbowała cię ratować. Nie mogła cię spisać na straty. Mówisz, że kontakt się urwał? Wiesz może, co się stało? Chwilę wcześniej słyszałem strzały i wybuch. Umie o siebie zadbać. I mam nadzieję, że nic się jej nie stało. Jak najszybciej dotrzeć do promów. To Cześć, zależy, Luna. gdzie jest najwięcej mechów. Najlepiej będzie chyba... Halo? Halo? Jest ktoś na tej częstotliwości? Ktoś jeszcze żyje? Halo? Wilson? Mówi Jacob. Jestem tu z Shepardem. Wykończyliśmy mechy w skrzydle D. Shepard żyje? Jakim cudem? Nieważne. Musisz go stamtąd wydostać. Przedostańcie się do tuneli konserwacyjnych i dalej do sali kontroli sieci. Rozumiem, Wilson. Zostań na tej linii. Pamiętam chyba Wilsona. Badał mnie, kiedy się obudziłem. To on, główny technik medyczny. Bezpośredni podwładny Mirandy. Chodź, tunele konserwacyjne są tam. Dobra, my tu sobie zrobimy zapis. I muszę wyłączyć grę, bo ja tego nowego Sheparda nie mogę słuchać. No czemu? Ty słyszysz jak od drzwi? To jest inny typek niż też ten, co był z pierwszej części, albo przynajmniej kazali mu inaczej grać. Jacob też jest taki, jakby mu kija do tyłka wsadzili. No dobra, to zmieniliśmy. Ale przynajmniej potrafi korzystać z shotguna, więc spoko będzie typek. Z piotyką i z shotgunem. Dziwne połączenie, ale niech będzie. Kamera jest podobna do tej, co była w Dead Space'ie, co? Sensors activated. Damn it, Wilson. This room is crawling with mechs. The whole station is crawling with mechs. I'm doing the best I can. Find us another route out of here. Preferably one that doesn't lead straight into an enemy. Oh God, they found me. Help! Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! Up those stairs, Shepard. Oh God, I'm hit! Nie, no tutaj nie będzie takich koszmarnych tematów, jak były w Mass Effectie, w Dead Space'ie. O, drzwi. Drzwi? Boże, nacisnąłem B, bo chciałem zobaczyć ten translokator. Tak jak w Dead Space'ie się pokazywał. Physical reconstruction of subject is complete, but we still need to evaluate all mental and neurological functions. Our orders were clear. Make Commander Shepard who he was before the explosion. The same mind, the same morals, the same personality. If we alter his identity in any way, if he's somehow not the man he used to be, the Lazarus Project will have failed. I refuse to let that happen. Ale emocje w głosie aktorów, czy moim? Bo w moim to ciężko usłyszeć jakiekolwiek emocje. Cześć, Wilson. Bastards got me in the leg! You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some Materiał in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Materiał from the first aid station on the wall. Nie no, ale ta wersja oryginalna jest dużo lepsza niż ta polska. Bo naprawdę i Jacob i Shepard to po prostu nie dało się ich słuchać. Gadali jakby byli nowymi aktorami w teatrze. Musimy użyć Unity, czyli jedności. Ale co, też uważasz, że tutaj lepiej, czy że polska ci się podobała wersja? Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her?
There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... We can overload the canisters to clear a path to the shuttles. Dobra, on nam kazał użyć overloada na tym, żeby przeładować to i żeby wybuchło, a za to poszedł sobie Jacob. Zobaczymy, co się stanie. Ten Jacob jest pancerny. Let's get out of here. Jezu. Beczek crewmate'ów. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Cerberus w pierwszej części gry to była ta proludzka organizacja, która robiła eksperymenty, takie w sumie niemoralne. Eksperymenty genetyczne, eksperymenty, że na przykład wprowadziła żołnierzy w te miażdże paszcze, które ich po prostu zabiły. Tego typu rzeczy, takie niemoralne do końca. I think I ran into Cerberus a few times while I was investigating Sarah. Some kind of pro-human splinter group, right? Well, that's what the Alliance wants people to believe. But there's more to it. Niedobre The Alliance człowieki, no. declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Fajnie, czyli Shepard był pod kontrolą Cerberusa przez 2 ostatnie lata, żeby go wrócili do żywych. Spoko. Elusive Man. Is he in charge of all this? Yeah, that's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. I don't care what they did or what you say. I'm not working with terrorists. You can tell it to the boss, but after we've saved our butts. We're almost at the Nie wiem, czemu te końcówki dialogów im czasami ucina. Ja nic nie naciskam dodatkowego, żeby to się stało. No, pewnie tak. Jak źli ludzie cię operują, to zmienia ci się głos. Systems active. Kurde. Tu trzeba będzie zupełnie inaczej grać niż w jedynce. Wylatywanie na środek po prostu nic nie da. Też muszę uważać na amunicję. W pierwszej części nie musiałem się tym przejmować. Tutaj ona się lubi skończyć. Mam też ciężką amunicję w postaci tego granatnika, ale to jest taka broń w pokroju ulti. To znaczy mało jest amunicji do niej i ona jest mocna i w sumie tylko na takie sytuacje podbramkowe, nie? Tak, no i z racji, że wybrałem adepta, czyli taką pseudomagiczną, cześć stalówka, pseudomagiczną postać, to będę często ze speli korzystał, nie tylko z samej broni. Bo tak jak w pierwszej części nie miałem za bardzo spela, który by robił obrażenia, tylko takie kontrolujące, kroju podrzucenia tego do góry. Tutaj mam pod jedynką spela, który robi całkiem zacny damage. Kontrolę nad crewmate'ami mam automatyczną wyłączoną, sam z nimi kontroluję. Po prostu poprzez naciskanie EQ, jak mają dobry cooldown i mają zaznaczony target, to użyją swojej abilitki na tym targecie. Fajnie, skończyła mi się amunicja, nie mogę typa zabić. Większy bohater. Ja wiem, czy większym? Większym bohaterem to będziemy, jak uratujemy galaktykę chyba, nie? Standardowo pozbieramy sobie rzeczy wszystkie z poboczy. W sensie łatwiej. Nie,
ta gra jest trudniejsza od jedynki. Jedynka była łatwiejsza. Nie, stalówka dalej idę tą samą klasę. To jest nowa minigierka. Polega na tym, że trzeba znaleźć dwa symbole, które mają ten sam symbol i je połączyć. Jak połączymy źle, no to rip. Stalówka w jedynce grałem adeptem, w dwójkę grałem adeptem, więc dalej gramy tym samym. Subject has been recovered, but the damage is far worse than we initially feared. In addition to the expected burns and internal injuries from the explosion, subject has suffered significant cellular breakdown due to long-term exposure to vacuum and sub-zero temperatures. Despite the extent of the physical trauma, Wilson assures me subject is salvageable. The Lazarus project will proceed as planned. Dobra. Jeśli ktoś oglądał serial Chuck albo Dextera, to może kojarzyć aktorkę, która gra Mirandę. No dużo lepiej wygląda. 3 lata zrobiły sporą różnicę, czy w sumie nawet 4 lata w tym wypadku. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Stalówka, co ty robiłeś, że taki chory będziesz? Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. No Wilson był trochę taki lewy, ale... Czy żeby powiedzieć od razu, że był impostorem, ja bym dał mu jeszcze jedną turę po prostu, żeby ogarnął. If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Stalówka to była specjalna operacja covidowa. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life, Wilson figured out I was helping you. Ale ona ma wielkiego nohala. To take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. No, strasznie pragmatyczna jest ta Miranda. Dobrocią jej nie przekonam. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. No to kiepsko. Może się stalówka tak nie rozchoruje aż bardzo. Tylko będzie siedział i oglądał moje streamy. Może z papierosów w końcu zrezygnuje. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that long?
2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you were a spacer kid, raised mostly on one ship or another. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? Tak, to była ta słynna walka, o której wszyscy wspominali w jedynce, a nikt nie powiedział, czym to naprawdę było. A lot of lives depended on me holding that position. I did what I had to. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? Ktoś musiał zostać, nie mogłem uratować i Ashley i Kaidana. I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the Elusive Man accepts our little field test as evidence enough. No, na dzień dobry, Jacob się wydaje takim typem do rany przyłóż, w sumie takim prostym, zwykłym, uczciwym żołnierzem. Miranda bardziej taką pragmatyczną osobistością, nie chcę użyć pewnego słowa, korporacyjną kimś tam. I wouldn't keep the Elusive Man waiting. The Elusive Man is waiting for you in the other room. No dobra, no to sobie poczekaj jeszcze chwilę. No, Ashley dobrze wygląda w trzeciej części. O! No właśnie, to jest w sumie nowa rzecz. Mogę sobie wybrać elementy kombinezonu, jakie mam mieć. I one mają bonusy. Tutaj na przykład hełmofon tego typu zwiększa wrażenie z broni o 5%. I będą tego typu rzeczy też do zdobywania, do kolekcjonowania, ale to nie jest coś, co na razie chcę zobaczyć. Bo może trochę wygląd zmienimy sobie tego kombinezonu, bo mogę. I czemu by nie? Zaraz zobaczymy. O, pattern mamy taki ładny wojskowy. Więc zrobimy sobie kamuflaż. Ten błyszczący w sumie byłby spoko. Taki lekko futurystyczny byłby. I by odbijał światło, jakby spotkał jakichś snajperów. Morodresik. No, trzeba by było zrobić tylko jakieś kolory, które się dobrze komponują. W sumie to nie jest całkiem głupie. Bo te elementy bym zrobił albo jakieś ciemniejsze, albo czarne w ogóle. Nie ma takiego czarnego, tylko szare. Białe wstawki jeszcze ewentualnie mogą być. Dobra, na razie to zostawimy, bo najwyżej sobie zmienimy kiedyś. Ten hełmofon źle wygląda. Ten hełmofon bardzo źle wygląda. Zróbmy na razie bez hełmofonu. Jeszcze mamy casual appearance. Tutaj tylko zmieniamy to. O tak, to na pewno w tym będę chodził. O, tu mamy prawilnego dresiarza. I gościa na luzie. Shepard gada formalnie, niech będzie formalny. Idziemy do tego człowieka iluzji w końcu. Wydałby na jakąś akcję iść. Chyba wygląda całkiem spoko ten pancerz, przynajmniej na razie. Commander Shepard. Elusive Man. Elusive Man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know.
You might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you. You need to put your personal feelings aside. Humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? No, to nawet bez dzieci mogę powiedzieć, ważne, żeby było czyste i suche. No, to racja. You need to earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. No zielony to ekologiczny, także spoko. Następny statek, jaki sobie kupię, będzie elektryczny, żeby nie zanieczyszczać kosmosu. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of O, humanity. to już If the kliknąłem. Reapers are, if we wait for Dziwne. politicians or the Alliance to act, no If more. this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Dobra, w skrócie on powiedział, że dla żniwiarzy działa ktoś nowy, tak jak Saren działa w pierwszej części. Nie wiadomo kto, ale skupia się na ludziach, na koloniach ludzkich. Całe kolonie ludzkie znikają i my mamy się dowiedzieć dlaczego. I właśnie dlatego Shepard został powołany z powrotem do akcji. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. For now. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Dobra, czyli mamy pogadać z naszą nową załogą. Człowiek iluzja jest też w sumie pragmatycznym typem. Tego typu ludzie zazwyczaj mają wiele rzeczy do ukrycia i wiele za uszami, więc może czegoś się kiedyś o nim dowiemy jeszcze. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Just remember who's in charge. No to by było trochę takie koki. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress?
It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Brzmi bardzo podobnie do tej planety, co byliśmy w pierwszej części na początku, Eden Prime. Też była taka spokojna, nie wyróżniająca się niczym. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Czyli lepiej ze mnie nie zadzierać. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Przyjemna. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? No, on się wydaje tak być takim prostym typem. Także raczej tak, on jest godny zaufania. You're a good man, Jacob. But you might be working for the wrong people. Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. That's all for now. Yes, sir. Dobra, wiemy wszystko. Ruszamy do akcji. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear, and we've got no target to go after. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. Czyli skoro na tych koloniach nie zostaje ani nikt przy życiu, ani nie ma ciał, to nie mogą być gety, bo gety zostawiały ciała, a jak nie, to zostawiały te zombiaki, powiedzmy, nabite na te pale. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town.
No to trochę źle dobrałem swój kamuflaż do otoczenia, ale niech będzie. Broni. Mamy przy sobie pistolet maszynowy, no i granatnik na razie czego. I w sumie nic więcej. Nasi teammates mają swoją broń, ale to mnie nie interesuje. Ważne, żeby z niej strzelali. I lecimy na zwiady. Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. No właśnie, czyżby zupa była zasłona? Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Trochę jeszcze mam schizę po Dead Space'ie i tak dlatego tak się rozglądam nerwowo. Aha. Security systems were disabled at the other colonies. Going now. Tu muszę kontrolować swoje HP. Kolejne mechy. Shoot them before they take out the shield. Gdzie on jest? Jacob padł. Tankują mnie. Moi teammateci nie żyją. Ja mam 10% HP. O kurde. Cofujemy się. Ach, skończyła mi się amunicja do pistoletu. Super. To początek będzie fajny. No, będę musiał ze speli korzystać jak najczęściej. Tej amunicji to mi na długo nie starczy. Ten pies zwariował. No, stój w miejscu. Dobrze. Oj, ten pistolet maszynowy jest w cholerę niecelny. Ale mało amunicji mamy do tego normalnego pistoletu. Przydałoby się odnaleźć jakąś lepszą broń w miarę szybko. Albo ulepszyć spele, żeby na spelach móc bazować bardziej. Znowu łączonko. Git. Hostiles! O fuck. Atakowanie psa z Bele to nie był dobry pomysł. They've seen us. Sure thing. Understood. Gotta hurt. You bet. Have a nice trip. Ride. Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? No to mamy starą koleżankę. Remember when I gave you that get data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Yes, it did. Praza, weapons down. This is definitely Commander Shepard. Why is your old commander working for Cerberus? I don't know. Maybe we should ask. I nearly died, Tally. Cerberus spent 2 years rebuilding me. They want me to investigate attacks on human colonies.
Likely story. No organization would commit so many resources to bring back one soldier. You haven't seen Shepard in action, Praza. Trust me, it was money well spent. Perhaps we can work together. We're here looking for a young Quarian named Vitor. He was here on pilgrimage. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Uuu. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Tali się zrobiła charakterna. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. Dobra, czyli ktokolwiek tu był, zabrał wszystkich ludzi, a zostawił Quarian. Przynajmniej tego jednego Quarianina. To jest trochę podejrzane. Thanks for the warning. We'll take care of them. They've seen us. Wybucha? Nie. Nie? Nie. Use overload on them. Fajnie. Understood. I'll put him down. Got it. Enemy down. Try to overload the Moje HP, moje HP, moje HP, mówi dość. Fuck, oni mnie flankują z każdej strony. Chyba nie żyje. Jednak żyje. Jeszcze. No, ta gra będzie trudniejsza niż jedynka. Dużo trudniejsza. To na środku te białe półkola, które się stykają w pewnym momencie, to jest takie oznaczenie do cooldownów. Jak mam do użycia kolejny spell, to w tym momencie, gdy to kółko się łączy ze sobą. Fajny w sumie indykator. We should have expected this. Come on. We can still catch them. Pewnie, że ich dogonimy. Kolejne rany. Przez skrzynkę da się strzelać. Targeting.
No, co za Miranda mi zasłania ciągle. Moving to target. Hurry, Shepard. We are inside the loading docks. Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Fraza's squad apart. They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Dobra, ale jaki point? Mam samouczek, jak naszych teammateów rozstawiać po kątach. Heading to cover! Got it. Take point, Shepard. We'll cover the door. I'm taking point. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Ano, to racja. Overlord will take out their shield. Na 3 paski HP. Pierwszy z nich jest tarcza. Targeting. Try to overload their shield. No, Miranda, masz przerąbane. Attacking heavy mech. Miranda nie żyje. Drugi pasek HP to armor. Fajnie. Fuck. Ups. Kończyła mi się amunicja. Dobrze, że mam drugą broń. Taking the heavy mech. No, ten mech był taki... Może i dość trudny, ale średnio mądry. Znaleźliśmy w tej dużej skrzyni amunicję do naszej broni specjalnej, czyli do tego granatnika, co mamy. Zeskanujemy go. This looks interesting. Mamy dostępny research, badanie do tego, do pojemności ciężkiej amunicji, czyli do granatnika. Cześć Tali, jak tam? This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded, Shepard. He's probably somewhere in the back of the loading bay. Dobra, idziemy szukać Vitora, ale no ten oddział Tali to nie był zbyt mądry. Poszedł na YOLO, bez komandora Sheparda i myśleli, że przeżyją, no. Głąby. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Coś bredzi, gościu. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Have to hide. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Czy to były nekromorfy? We're not survivors, Vitor. We just got here. You don't know.
You didn't see, but I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. That some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. Why didn't the Collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Dwie teorie, które mogą być prawdziwe. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the Collectors. Nobody knows much. They're so rare a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the Elusive Man can figure it out. No dobra. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the Elusive Man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I want to, but I can't. I've got a mission of my own. It's too important for me to abandon, even for you. When it's over, and I'm still alive, we'll see what happens. No, Shepard dostał kosza. That sounds dangerous. What are you doing? I don't think Cerberus needs to hear about it, but it's in Geth space. That should tell you how important it is. Ja bardziej ufam Tali niż tym mośkom z Cerberusa. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. To mamy tych kolektorów, tylko po co im tyle ludzkich ciał? Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the Collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The Collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived.
back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the Collectors. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to Collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the Collectors getting from these deals? The Collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the Collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Ale no, terrorystyczna organizacja czy nie, tylko w sumie oni coś robią, żeby walczyć z tymi żniwiarzami. Nikt inny w to nie chce uwierzyć. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Caden Olenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is surprisingly well classified. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. What about Tali? She already helped us on Freedom's Siema, Suchy. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Jak tam Dzionek? Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. Ooh. If so, she can't be trusted. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. Tak dużo Suchy nie straciłeś. Początek sam w sumie. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. Ty stalówka, to ty jesteś w końcu team Tali czy team Liara? Zdecyduj się na którymś. You worry about the Collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Stary, dobry Joker. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just... A zaraz ci stalówkę odpowiem. Team was broken up, record sealed, and I was grounded. Kurek. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. Stalówka, nie spoileruj.
Oczywiście, że teraz poznamy nową Normandię. Normandię SR2. A stalówka, wiesz dlaczego nie możesz mieć i jednej i drugiej? Pamiętasz w Wiedźminie 3 co się dzieje jak chcesz mieć naraz i Yennefer i Triss? Jak nie, to wygoogluj sobie. Statek też by się przydał w takim razie zielony, żeby pasował, nie? Do postaci. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Na jutrzejszego streama zrobimy czerwonego. Może być? Ja stalówka nic nie będę przemalowywał, ja mam od tego ludzi. Spoko, nie ma problemu. To będzie jutro czerwony. Jak pomidor, papryka albo twarz stalówki po alkoholu. No ale śliczna jest Normandia, no, muszę przyznać. Spoko. To już nie mogę się doczekać. Dobra, zaliczyliśmy kolejny level, będziemy już z tym. Welcome aboard the New Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Stalówka, jak to ci się nie podoba mój strój? Przecież to jest za krótki szlafrok i spodnie w kancik. I to jeszcze dresowe spodnie w kancik, gościu. Skrzety jak stalowe. Stalowego musisz mieć? Stalowy jest do wzięcia, jakbyś chciała. To możesz się nim zaopiekować w każdej chwili. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. No to Gonzalesa masz, ale stalówka to jest bardziej taki smutny Julio, co siedzi w fotelu. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready, Stalówka, tyłki widać. destination from the galaxy map and the CIC, and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. No to polecam podróż do Francji. Na północnym wybrzeżu jest taka kraina, która się nazywa Normandia. Wiele filmów powstało na ten temat nawet. Dobra, teraz będzie ta powiedzmy nudniejsza część, bo no, trzeba zapoznać się z nowym statkiem, trzeba zagadać z nową załogą, zanim udamy się na kolejną misję. Bo jesteśmy w całkiem innej instytucji, całkiem inni ludzie są na naszym statku. Jedyna znajoma osoba, póki co, to jest Joker. Naprawdę? Ja nigdy nie zauważyłem. Coś tu było do kliknięcia. Cześć Joker, jak tam? Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats.
Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I want to talk about. It's like ship cancer. It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. God, you are such a downer. No, śmierć trochę potrafi go przebić. Naprawdę? Ja się rozglądałem i nigdy nie widziałem. Chyba musiałem słabo patrzeć. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the Elusive Man. I serve additional functions which are restricted at this time. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Oj, ta sztuczna inteligencja już ma przede mną tajemnicę. To się nie skończy dobrze. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. A co, uważasz, że powinienem jej przynieść najpierw wirtualne kwiaty i czekoladki? Wtedy byłaby bardziej otwarta? The Elusive Man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. No nawadniam, żeby taki suchy nie być. How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. Co, wodą mam się podzielić? Kranu nie masz, czy co? What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that question. Czy ona może mówić o czymkolwiek? How is Cerberus organized? Aside from the Elusive Man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus Cell, which is directed by Operator Lawson. No ale jak opowiadasz nawet suchary, to musisz popić. Dlatego stąd była ta reakcja. Let's discuss something else. Ready. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Where are you?
My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. That's all for now. Logging you out, Shepard. No dobra, to nowego członka załogi numer 1 mamy obgadanego. Wiedzamy resztę. Co on ma taki skręt szyi, jak chodzi? I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. Jakby co, Yeoman to jest z marynarki wojennej, ktoś w rodzaju sekretarza na okręcie wojennym, tak? I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Pewnie. Okay, Kelly. Anything else? Ciekawe, czy to jest ta Kelly z Clerksów. To ta Kelly się nazywała Kelly Zwierzęca Rozkosz, z tego co pamiętam. Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Dokładnie. Czy to jest komnata tajemnic? Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. Czyli generalnie ona będzie szpiegowała. You make sure the crew's mental health is sound? Yes, I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. Ona albo kłamie, albo jest mega naiwna. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Czy ona już zarywa do Sheparda na dzień dobry? Your trust is well placed, Kelly. I knew it would be. Thank you, Shepard. Anything else you'd like to talk about? Nie, dzięki. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Jej obecność tutaj jest taka dziwna. Dobra, tu możemy sobie przeglądać członków zespołu. Widać, że będziemy mieli ich sporo. Na razie tylko 2 jest dostępnych. Upgrade'y jak będziemy robić, choć na razie chyba nie mamy żadnych. Nie. No i po prostu wiadomości do czytania. Wiadomości na dzień dobry mamy dużo, ale to są informacje głównie o DLC, które otrzymaliśmy. Więc nie będziemy ich czytać. Tu mamy windę od razu za sobą. Więc zaczniemy od góry sobie zwiedzać. No i to się nazywa luksus. Przytulnie, romantycznie, rybki. No dobra, jest akwarium bez rybek. King size bed, nawet muzyczkę sobie można wybrać. Kurde, profesjonalnie. No i Luna chciałaś Normandię. Oto i ona. Model już sklejony, na półce sobie ładnie leży i czeka na inne modele, aż poskładane. I trofea. Dobra, to jak będziemy jakieś osiągnięcia zdobywać, to będą nam się wyświetlać tutaj.
to skończymy sobie na tym drugim pięterku, bo tam będziemy wyruszać na misję. Men's restroom. Ciekawe co... O, kibel. Taki se. Halo, ja tu jestem na swoim statku i tu wszystko jest pozamykane. Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Spoko. Casualowe rozmowy o dzieciach. Ewentualnie to może chodzić... W damskiej toalecie nikogo nie ma. Nie na to liczyłem. Bardzo podobnie wygląda do poprzedniej Normandii, chociaż są pewne zmiany. Nie. Te siwe włosy. Pani doktor. Dzień dobry. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Why are you here? No to jest bardzo miła opcja. Nie mam swojego Discorda, bo w sumie nie mam. Znaczy mam takiego małego, prywatnego, ale to nie jest taki jak runonowy. Może kiedyś będę musiał założyć. I'm shocked. You're serving on a Cerberus vessel now? Surprising, even to me. Yet, here I am. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Kurde, tylko to jest odpowiedzialność. Trzeba założyć, trzeba moderować, trzeba potworzyć kanały. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. A to w sumie możesz mi na priva na Discordzie napisać, co byś chciał na takim Discordzie zobaczyć. No to zobaczymy. Może się da to zrobić w miarę szybko i ciekawie. No bo faktycznie na przyszłość no to by się przydało, tylko no na razie na tym etapie jestem, gdzie to nie jest w sumie konieczne. Runon chciał stworzyć od razu taką platformę, gdzie może z ludźmi gadać, mieć interakcje większe. Do mnie to dopiero dochodzi powoli. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. No też w sumie ten Discord runonowy to nie była jego inicjatywa. Tam dziewczyna się do niego zgłosiła, że chętnie mu stworzy i w sumie Runon powiedział, dawaj. No i tak to zaczęło się z Runona Discordem, nie? Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Dobra, dzięki suchy, będę wypatrywał wiadomości. I even had a bottle of Ceres Ice Brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. I'll see you later, Doctor. Commander. Dobra, spoko było spotkać dr Chakwas z pierwszej części gierki. Access to the AI core is restricted. No, nie mogę iść w ogóle nigdzie. I będziemy musieli dla pani doktor przynieść butelkę brandy, jeśli znajdziemy. Idziemy na drugą stronę. No tak.
projektantka tego runonowego Discorda to taka oblatana dziewczyna, nie? W tym wszystkim. Ona chyba w tym siedzi już dłużej i całkiem fajnie ten Discord wyszedł, nie powiem, że nie. Tylko czy ja potrzebuję takiej funkcjonalności jako Marunan? No nie wiem. Commander, what can I do for you? Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. What exactly are your duties, aside from keeping an eye on me? I'm the Elusive Man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that, I send regular reports to the Elusive Man, updating our status. No czyli kolejna, która będzie szpiegowała. Oh my god. You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? A to ona tworzy coś takiego konkretnego, że tak powiem, czy po prostu ma kanał na YouTubie? I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the Elusive Man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Spoko, to po streamie kliknę, zobaczę, co tam ma ciekawego. Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific, but we're all working towards the same goal. The teams you encountered before your accident were mostly part of our military division. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the Elusive Man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment, and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. No pewnie, ja bym nie dał rady. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Jak coś jest niemożliwe, to wtedy jest bardziej możliwe niż niemożliwe. What can you tell me about the Elusive Man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. A, no to spoko. Tylko też... Kurde. Discord głosowy na streama. Ja w sumie nie planuję za bardzo grać w jakieś gry z widzami. Za specjalnie. Będziemy grać pewnie w tego Amonga, jak Runon go będzie organizował. A tak to z Runonem koopa widzę. A tak to raczej na tym kanale będą single. Bo ja nie jestem jakiś w sumie fanem takich gier multi, które Runon lubi. To właśnie on jest od tego typu rzeczy. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions. Even from brief encounters. He's no saint and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Kurde, jaka chętna. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the Elusive Man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. No, to myślę, że do czegoś takiego możemy się ograniczyć. To by było w sumie nawet spoko. Bo też z tym moim harmonogramem jest tak do końca, że ja do końca jeszcze nie wiem, czy... No raczej będę wieczorem to robił, ale czasami też mam czas za dnia, nie? I tak to wychodzi bardziej płynnie. Oj, ja nie wiem, czy takich botów chcę mieć, bo boty hodują boty, więc Runonów będzie więcej na świecie. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly and I'll likely live half again as long as the average human.
My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. Fajnie usiąść tak rozmowę tak w pół, nie? Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Ja nie będę komentował tego cienia, który był na ekranie, ale myślę, że stalówka już się ślini. Dzień dobry, panie Sergeant Gardner. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. As Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands. Most of the time. This ain't no Coś mu nie luxury wierzę. liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. Że typowe żarty hydraulika on ma nawet. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help, be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. Do you have everything you need? I make do, but have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? I won't take any more of your time. To musisz stalówki zapytać, bo coś mi mówi, że on jest ekspertem od tego typu działań. Dobra, jak będziemy na Cytadeli, to będziemy musieli się rozejrzeć za jakimiś rzeczami do gotowania. I chyba zacznę przygotowywać własne posiłki, bo hydraulik zapomina, żeby myć ręce po robocie. Ty lubisz orzechy. Masaże i masować orzechy. No, ten niższy pokład się bardzo zmienił. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. Ja, stalówka, mam kamerkę w twoim domu i wiem, co ty robisz. Także widzę tą ilość petów, które spadają z twojego balkonu. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there is an array of attenuators in the primary O power Boże, co za transfer typ. system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech.
In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Dobra, przynajmniej dziewczyna jest konkretna. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Dobra, czyli jak będziemy na Omedze, musimy poszukać części dla nich. Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seemed to be doing that. Dobra, Luna, my już wiemy i tak, o co chodzi. Teraz szukasz wymówek po prostu z tym kotem. Knight mruga okiem. How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. Czy od tego przypadkiem nie jest kot, żeby drapał meble? What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Dobra. Carry on. Will do, Commander. Czyli kolejni członkowie załogi, którzy przyszli z przymierza, żeby dołączyć się do Cerberusa. Trochę dziwne, aczkolwiek wszyscy mają jakąś opowieść, że w jakiś sposób przymierze zaszło im za skórę, albo ich wydaliło ze swoich rang. Także znaleźli rozwiązanie tutaj. Wszystko pozamykane dalej na tym statku. Dobra, to wracamy na drugie pięterko. I mamy jeszcze do zwiedzenia jedną część statku. I lecimy na misję. Nasz granatnik sobie leży, nasza broń sobie leży. Spoko, mamy zbrojownię, zawsze się przyda. To zanim zbrojownia, czy zanim Jacob, to najpierw zbrojownia. Co my możemy się wyposażyć? Nie mamy żadnych opcji, jeśli chodzi o pistolet i pistolet maszynowy. Możemy wybrać co innego na broń ciężką. Nie, na razie ten granat mi się chyba bardziej podoba. Był kosmos na mapie. Zaraz do niego podejdziemy i będziemy latać. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk, and you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. I look forward to working with you, Mr. Taylor. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. Spoko. Dobra, ten też jest typek konkretny. No, Suchy ma rację, to naprawdę się bardzo kojarzy z czym innym. Commander, you've received a new message at your private terminal. Zresztą sam Suchy się kojarzy, ale to inna sprawa. Zwłaszcza te X-y na końcu. Dobra, to mamy naszą galaktykę.
Znaczy galaktykę. W sumie jesteśmy na jednym systemie. Tutaj zamiast po prostu wybierać sobie planety, latamy sobie miniaturą statku i widać, że jesteśmy obok Omegi. I mamy na Omedze misję zrekrutować Archangela, Profesora i Weterana. Także 3 misje w jednym miejscu. Nie ma na co czekać. Let's go. W pierwszej części nie byliśmy na czymś takim, co się Omega zwie. A wygląda jak duży kosmiczny grzyb wyrwany z Ziemi. O, możemy wyglądy zmieniać. Spoko. Nie no, muszę zostawić ten z pewnych przyczyn. I mamy do rozdania nasze punkty. To jest abilitka, która damage'uje, to jest abilitka, która podnosi, to jest taka, która ogólnie zwiększa nasze punkty. I sobie rozwiniemy to do końca. Wybierzemy opcję Bastion. Mamy tutaj te nasze paseczki z pierwszej części. Paragon to był ten idealista, Renegade no to wiadomo Renegat i będziemy dalej tym dobrym typem. Pani Miranda. Pani Miranda ma fajną umiejętność, bo ona zwiększa skład weapon damage, czyli wszystkim w teamie zwiększa obrażenia. A Jacob jest po prostu żołnierzem, także on nie ma nic super specjalnego. Ma umiejętność pull, czyli w sumie przeciąga przeciwnika tą mocą gotyczną, albo incendiary ammo, no to jest amunicja podpalająca. Kinga mi zaraz zjedzie, że nie umiem czytać po angielsku. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate, now. Słuchaj, ja nawet nie wiem, co to jest. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. No jaki przyjemny typek. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Arya for keeping an eye on you. Afterlife, now. No dobra. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Nawet fajna mapa. W pierwszej części nie było takich. Były takie bardzo ogólne z kształtem po prostu miejsca, gdzie się znajdujemy. A Suchy, no, ja nie znam się na takich rzeczach kompletnie. Nie wiem, co to jest, nie mam social mediów, nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co ludzie lubią, co ludzie klikają. Ja po prostu wiem, jak się gra w gry. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. Uzaid Masani? Jaki piękny. Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. Świetny ma głos, nie? Jakby żuł tabakę, całą tabakę, którą stalówka w życiu spalił, nie? I assume you've been briefed. I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me you were picking up 1 man, not 2. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. A to Suchy, to już prywatnie musimy pogadać, bo ja nie wiem, o co chodzi, z czym to się je i w ogóle po co to jest. What's your relationship with Cerberus? Easy.
Cerberus is paying me a lot of money to help you. Nie no, rzuć tabakę. Gościu żył tabakę, dlatego ma taki głos. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. A stalówka pali tabako, czyli ten tytoń po polskiemu. Ja jestem dobry w te języki, nie? Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. Nope, nic mi nie mówił. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Spoko, Runs the spoko, whole słuchaj. organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. Dobra, to od Zaida dostaliśmy nową misję, ale już go zwerbowaliśmy, to jest tak, że misja jest ta lojalnościowa dla niego. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. Stalówka do twojego palenia to jest tak kompulsywne, że ty wszystko palisz, a najczęściej to głupa. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. OBS. No, starówka ma trochę racji. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. O, to w sumie takie true story, jak nawet nie wiem jak ten znak się nazywa. Jak masz shift i szóstkę wciskasz, masz te krokiewki do góry, to autentycznie ja przez chyba 2 lata nie wiedziałem co to oznacza, jak mi ktoś pisał. I zawsze tak nie chciałem być na totalnego łoma, więc nie odpowiadałem na to w żaden sposób. O, dokładnie to. Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. O ty. You see my gun. Do you really want to do this? Fine. You're off the hook. For now. See you around. No, taki z niego twardziel. Pogrozić mu bronią, od razu spada. Witamy w Afterlife. Dobra muza leci, drinki, dziewczyny. No tu jest po prostu życie, no. Wszystkiego. Bo ja wielu rzeczy nie wiem, po prostu. Ta pani wygląda na szefową. Stand still. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run, Omega? I am Omega. Pewna siebie typiara. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling bad. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. No to dobre zasady panują. Słuchaj, czy dobrze gram, to zobaczysz po ilości śmierci w
grach, które będę robił. Nie będzie ich mało. A Stalówka tak, jestem z ciebie dumny, bardzo ładny komentarz, nawet dałem serduszko i powiem więcej, wiedziałem jak to się robi. I like it. Easy to remember. If you forget, someone will remind you. And then I toss your sorry ass out the nearest airlock. So, what can I do for you? I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. No to Stalówka, czego się nauczyłeś nowego? Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like they're having trouble finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help them. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. Stalówka, czemu tak brzydko mówisz o Suchym, a on przecież polubił twój komentarz? No, nieładnie się zachowujesz, naprawdę. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I just trust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. Tam w tle za Shepardem ciekawe rzeczy się dzieją. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. I'm looking for Morton Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morton. He's as likely to heal you as he is to shoot you. Fajny typ. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. Dobra. So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Fajna jest, podoba mi się ta Tell me area. how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Short answer? Mind your own damn business. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. Dobra, to od niej dowiedzieliśmy się, gdzie mamy dwie misje. Archanioła musimy zwerbować gadając zapewne z tym typem, bo on jest rekrutantem tych najemników, czy tam najemników, jak to woli. A Mordina Solusa doktora możemy znaleźć w strefie, która jest objęta kwarantanną i powinna znajdować się w slumsach. I Mordin Solus jest naszym pierwszym przystankiem. Come on, let me in.
Ale zrobimy sobie exploru. Zobaczymy, coś znajdziemy. O ty, sam jesteś Blight. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my key. Nowy hełm, model statku, cześcik. Kurde, nie pamiętam. Czy można było u niego jakiś ten discount dostać, rabat jakiś, czy nie? Na razie to zostawię, nie będę kupował. Zapamiętam sobie, że on jest tutaj. Bo te rzeczy są bardzo drogie w sklepach. I bez... tak? No dobra, to potem do niego przyjdziemy, jak będziemy mieli zniżkę. O! Convince me to shop here. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. Black market. Może Brutozaur będzie, albo Spectral. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can, but don't tell anyone or I'll lose my shirt. Dobrze, stalówka, zapamiętam to sobie. Od tego typa właśnie dostałem zniżki. I mam damage do snajperki do kupienia, nowy hełmofon i Bloods Dragon Armor. To jest pancerz, który nawiązuje swoim wyglądem do serii Dragon Age. I zwiększa moce o 15% i tarczę o 10%. W sumie on nie jest drogi. Nie wiem, czy byśmy sobie go nie kupili. Także może kiedyś go wymienimy. Jak będziemy gdzieś przy okazji na statku. Jaki fajny typ. I don't know a Captain Gavel. Why would I tell him anything? Trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks. We leave. No i se poszedł. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Herod. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Why does Herod control your prices? Herod made me swear not to undercut it, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. No słuchaj, na razie mam 2 osoby do wyboru w teamie i 2 miejsca w teamie, więc no wybór był oczywisty. Boże, suchy. Trolldin, siema Trolldin. Sorry, że cię pomyliłem. I could go talk to Herod for you. Get him to ease up. I won't stop you. If you can convince him to lay off, maybe I'll get off this station after all. His shop's up the ramp, near where Mars sells. Dobra, to Trolldin, musisz mi wytłumaczyć czemu. Noob streamer, bo wziął sobie czekoladkę do jedzenia. Please check with my kiosk to see what I have for sale. And thank you. Ale Trolldin, to bierzesz tą Mirandę z celów estetycznych, czy dla umiejki?
Dobra, u niego możemy kupić sobie to, co chcieli nasi inżynierzy. Wrócimy do tego Harota, z nim pogadamy, żeby uwolnić tego gościa. No oni coś robią. Panie, patrzaj pan. Miranda ma najlepszą umiejkę, bo jak sobie zobaczysz, skład weapon damage to boostuje wszystkich w teamie, łącznie z tobą. Widziałeś jakie bajery? Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts with Dobra, on mi to już mówił. Pogadamy o Quarianinie. Tak, to zdecydowanie. Misje lojalnościowe są najlepszą częścią tej gry. Tell me about your deal with the Quarian over there. Suspicious. If I had made such a deal, I would certainly not be inclined to discuss it. Accusatory. I don't understand how it is any concern of yours. What if you and I make a deal? Dobranoc, Luna. Set his own prices, and I won't break your legs. Pomasuj orzecha. You drive a hard bargain, human. I haven't even started. Resignation. Very well. I will release the Quarian from his promise. Conciliatory. To show there is no ill will, I offer you a discount on my own wares. What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. Dobra, to już żeśmy namówili. Wracamy się do tego Quarianina i powiemy mu, że rozwiązaliśmy... Nie, trolling to nie był spoiler. No to musisz zaprzęgnąć Bartka do tego. Chyba że wolisz zaprosić stalówkę. I heard you spoke to Harrod. Thank you so much. At this rate, I'll be off the station in no time. Take care of yourself. You too. Dobra. Ale on mi nie dał zniżki. How much do you need to get off? This is my mistake. I'm going to buy my ticket. Dobra, teraz jest ok. Musiałem mu dać hajs, nie wiem dlaczego. Coś mnie zaskoczyło chyba. To jest fajna broń. Sobie ją kupimy, tylko ja nie umiem z niej korzystać za bardzo. Damage shotguna na razie nie, to by mi się przydało. 10% HP więcej, Sheparda. Zwiększenie ilości ciężkiej amunicji to na razie sobie zostawimy. Jak będziemy mieli więcej hajsu, to przejdziemy po takie upgrade'y, których nie kupiliśmy wcześniej. A teraz nie będziemy się bawić dalej w zwiedzanie tego miejsca, bo tu jeszcze ciekawsze rzeczy będą chyba później, z tego co pamiętam. A na razie idziemy po Mordina Solusa. Complaining is pointless, human. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya Tilok calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. Jak to nie maskujące? W lodówce pełnej zepsutego jedzenia jak znalazł. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks.
What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. O, czyli komendanta głównego policji by wpuścili, bo ten ma granatnik. Albo miał. O, teraz mam jeszcze Zaida. Ale Zaid jest brzydki. Będziemy robić exploru. I zaraz jak się pojawią przeciwniku, to strzelu w nich. Macie szczęście. Ale Garusa musisz odblokować. Na dzień dobry, jak zaczynasz grę, no to masz tylko Jacoba i Mirandę, nie? Jak masz wszystkie DLC, to Zaida dostajesz, jak tylko jesteś na Omedze. Good luck in there. Blue Suns and Vorture shooting anything that moves. Oni wyglądają jak przeciwnik. Easy enough. Asasyn jaszczurka. Tain Krios. On był fajny? Burning corpses. Must be trying to keep the plague from spreading. Zaraz z nim pogadamy, ale najpierw pohakujemy. Tain miał fajne story? Serio? $5000 kredytów do przodu. Ale chodzi ci o tą jego misję lolajnościową, czy o coś innego? Ale spierdziliłem. Motyw jego planety. No dobra, to powiedz mi w takim razie, co było w jego planecie takiego niezwykłego? Bo coś mi się tu wydaje, że mieszasz wątki, panie kolego. Looks like he tried to claw his way out. No one. Davis died last night. He's still talking to me, though. Good to hear his voice. Nie, stalówka. Znaczy, jest w trzeciej części, ale nie jako postać, którą możesz grać. Tego typa nie będziemy słuchać z tej konsolety. On generalnie mówi, że przyszli ci z gangów, typy, i zamknęli go w tym pomieszczeniu. Się nie mógł wydostać i próbował właśnie pazurami wydrapać sobie drogę, ale nie był w stanie tego zrobić i zmarł z głodu. No, przypominaj. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. Is there anything I can do for you? Get away from... Your plague did this to me. I need to find Morden Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorture burned Morden and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Can't... Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. O Boże, na takiego głąba musiałem Medigel zmarnować, no. Oh, you help me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere.
Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? When I find Morton, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Morton is, I will risk it if he can reach me. What makes Morton worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. No, jak widać, ten doktor to robi. Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. No chyba po Garusa, skoro jesteśmy już na Omedze, nie? I need to find Morton Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. W sensie ten zabójca, tak? No tak, był. On miał tą chorobę, która sprawiała, że jego te płuca wysychały coraz bardziej. You were talking about Vorcha earlier? Before the quarantine, the Blue Suns controlled this district. But as their numbers fell to the plague, Vorcha moved in. The Blue Suns are fighting to protect their territory. But as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. I should go. Goodbye, human. Nie, stalówka mi się wydaje, że to było jeszcze w drugiej części, nie w trzeciej, wiesz? W drugiej części, znaczy w trzeciej części mogłeś dostać rozszerzenie tego, ale on opowiada na pewno historię w drugiej. No, ale jak tam dobrze poprowadziłeś, to jeszcze potrafił powymiatać. Dobra, teraz nam się zaczyna trudna zabawa, bo gramy na szaleńcu. Jest początek gry, nie mamy ulepszeń, mamy cienką broń, abilitki nasze są pałe, więc przeprawy będą harde. Nie, Trollin ma rację, w trzeciej części to on już tak mocno umierający jest. Nawet tak permanentnie umierający jest. Fuck, prawie HP mi zlazło. Nie mam już pistoletu.
Rzuciłem tarczę. Gdzie ty leziesz? No pewnie, że na padzie gra. Co ty, trolli, zwariowałeś? I'll take it. Dobra, kolejny research. Potrzebujemy doktorka, żeby robić researche. Potrzebujemy surowców, żeby robić researche. No bo zobacz, jaką mam broń. To nie jest broń, z której możesz celować w głowę. Widzisz? Tu celowanie nie ma sensu tą bronią za specjalnie w głowę. Tak nie trafisz. Z pistoletu jeszcze. Nie no, naprawdę, z tego SMG co mam, to celowanie nie ma kompletnie żadnego sensu. Ale nie no, w sumie celowanie w głowę jest głupie, bo przy takim rozrzucie to po prostu większość strzałów będzie leciało obok głowy. Jak strzelasz w ciało, większą szansę, że chociaż przynajmniej trafisz. Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? Ale to górale na skalę. The plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Z SMG? Nie. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. No czepiam. Besides, if we don't Taki take mój this stuff, przywilej the streamera. Borgia or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Tyrians trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. No, Trollin, Found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. ten statek odpłynął już w tej grze. No, wybrałem klasę, a tu nie mogę sobie wybierać broni jaką chcę. Do you know a Solarian named Morton Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Voicha. No właśnie widziałem. Dobra. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. No i nawróciłem kradziejów, żeby nie kradziejowali. Uj, tej ciężkiej broni nie chcemy. No nie mam tu shotguna. Mam tylko jakieś pistoleciki gówniane. Można było ich zabić, jak chyba... Nie, no chyba nie można było ich zabić, bo jak wybierzesz tą opcję Renegade'a, to oni się przestraszą i odejdą. No w trójce możesz sobie wybierać broń, niezależnie czym grasz. A tutaj nie. I'm dead. Not a problem. Friendly fire. Piesio. Ja wybrałem adepta, więc mam dużo biotyki, mało broni. No i już nie mam pistoletu. No i mnie zabije. O Boże, to będzie trudna gra. Oho. Najgorsze jest to, że muszę jeszcze raz iść tam i pogadać z tymi typami.
Nie no, te moce są fajne, tylko początek gry jest trudny, nie? Nie ma żadnej ciekawej broni, żadnych upgrade'ów, to już mówiłem zresztą. Hey, what did I say? Ah, forget it. Nothing but junk in here. We're just here to take... Besides, Oh, what? We hardly found anything valuable. Take plenty of amp. Ale szarża jest taka hit or miss, bo... To też w sumie zależy, na jakim poziomie trudności grałeś, wiesz? Bo... Jak grałeś na szaleńcu, to szarża jest taka... która cię może zabić bardzo łatwo. Co on robi? Co on świruje, powiadam? Oho, jak poleciał. No nie da się z tych broni celować sensownie. Bez kitu. Understood. You bet. Potrzebuję amunicji. Affirmative. Pies mnie zeżre zaraz. Strzelam przez Mirandę i tam wszystko ryba. No nie! Gościu z miotaczem ognia jak do mnie podejdzie, no to jest po prostu rip. Dobra, przestrzeliłem mu pojemnik i wybuch. Skąd tam ten czwarty się wziął z tyłu? Nie no, jak widzisz, abilitki są całkiem spoko. Gdyby nie to, że je mam, no to amunicję już dawno bym wytracił całą. Kroganiec, 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 kroganiec. Nie ma amunicji. A, dobra, mam jeszcze pistolet. Shepard, spierdzielamy. Nie mam HP, nie mam HP. Idziemy na poszukiwanie amunicji. Jest to amunicja. Dobra. Gdzie jest ten kroganiec? Bo ja go słyszałem, ale nie widzę go. Jest, no na dole. No dobrze. On do mnie idzie. Mój team nie żyje. Trzeba ich zostawić jednak. Sobie nie dam rady z krogańcem na solo. Git. No i wyszedł z tego, co za typ. Kolejny kroganiec.
down. Watch it! Charge! Gravity's one beating mother, huh? Got him. Dobra. Próbujemy to trochę wyczyścić i przebić się do przodu. Było blisko. Have a nice trip! Got it. Firing now. Targeting! Wow. Blue Suns have given up a lot of turf. Jeden firefight i tyle mi to zajęło. To będzie długa gra. Przynajmniej do momentu, kiedy nie rozwinie mi się postać. Klinika. No funny business once you're in the clinic. You want to deal with those Max. No more Gordon's around contact. here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morden. Morden saved my life. I owe him everything. No dobra, to idziemy do tego Mordina w końcu. Tu. Czy tu? Najpierw tu. Platinum. Medical. Palladium, no kurde. Tyle rzeczy tu mam. Medical capacity. Przyda się. Najpierw go okradniemy, no bo to jest najlepszy przełamywacz lodów. Jak nikogo nie znasz. Najpierw go okradnij, potem będzie ci ufał. Professor Morden Solus? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees, no mercenary uniform, quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague? Investigating possible use as bioweapon? No. Too many guns, not enough data, equipment. Soldiers, not scientists. Yes. Hired guns, maybe. Relax, Morden. I'm Commander Shepard, and I came here to find you. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Ever heard of an organization called Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Salarian aid? I'm on a mission to shut down the Collectors, and I need your help. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. I'll get in and deal with the Vorcha. What the hell was that? Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. O nie. Co z nim się stało? If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. Fajny Mordin jest. Jak chomik na kawie. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variance. Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing plague, collecting data? No proof, but theory fits evidence. A jak śpiewa starówka, żebyś ty wiedział. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Snuck out anyway.
Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Solarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Solarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Let's head for the environmental plant. Dobra, Yes, dostaliśmy good. nową Restore broń. power. Release Cure. Will be here when you return. Mordin mówił, że był w tym Solarian Task Group. To była ta organizacja, która nam pomagała w pierwszej części na Vermeer. Ci, co ciągle mówili, że będą utrzymywać linię. On our way here, This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. Dobra, mamy nową broń. Mało amunicji do niej mamy, ale za to jest dość cenna. Więc teraz możemy walić heady. Co ty na to, Troldinie? Heavy weapons. Wystarczył jeden celny strzał i gościu zrobił boom. Let's do it like a druid on the general channel. Co? No, od razu lepiej się klepie. Ale mam zezę. Szkoda, że tak mało amunicji do tego jest. Understood. With you. Now let's finish you off. Stalówka, żebyś ty wiedział, jak ja nawijam po Swahili. Oj, tu krogańca słyszałem i widziałem go nawet. On mnie okrąża. No, to by było tyle, jeśli chodzi o ammo do pistoletu. Engaging target. Gości z miotaczem ognia to ja się boję, bo oni potrafią zestanlokować i cię zabić tak o. Nie no, z granatnika nie będę korzystał bez przesady. Going now. Co za głupia Miranda. Nie, nie, tylko nie kroganiec. Koledzy, wstawajcie, pomóżcie mi. No. No ale to tylko wiesz, w punkty władowali jej w urodę i tylko to. Easy enough. There we go. Będę musiał robić ten trik z tym wybuchem. Patrzę, czy tu jakiejś znajdźki nie ma, może amunicji. Potem to zhakujemy, bo jak mnie ktoś zaatakuje, to przerwie hakowanie. Dobra. To teraz widzimy to, bo tam mieliśmy ten terminal do zhakowania.
No ten pistolet jest fajny, tylko naprawdę mało amunicji jest do niego. Profesjonalny haker. I 3 się do kabzy ładujemy. Czy po drugiej stronie niczego nie ma? Chyba nie. O! Jest stacja medyczna. Mamy 2 mediżele. Akurat padną nam teammateci, to użyjemy, żeby ich skrzesić. Ta misja jest trudna. Ta misja jest po prostu trudna. Terminal bankowy. No jest kozacki pistolet. Tylko tam też będzie trudno. Tam będzie trudno zrobić końcówkę. Ale myślę, że w miarę szybko do niej pójdziemy, wiesz? I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should loosen your... Look out! Don't move. One more step and we kill your friend. I know you're scared of the Vorcha, the plague, but this man isn't to blame. If he was spreading the virus, why would he come into Vorcha territory? They're immune. He's right. It doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go. You have my word on it. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? Ja nie powiem, kto by ich zastrzelił, ale ja mam być bohaterski. We had a deal. Human nobility. I didn't know such a thing existed. Thank you. I thought they were gonna kill me. Did Morden send you to find me? The professor could use your help right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you... well... everything. Dobra, to Daniel znaleziony, uratowany. Daliśmy kolejne punkty do Paragonu. Wyjątkowo mamy full ammo, także lecimy do przodu. Eyes ahead! I'll put him down! How's that one? Elden Ring. Nie, Valhalla to jest... To kiedyś zresztą gadaliśmy o tym na Discordzie, to ci powiedziałem, że Valhalla to jest najbardziej stracone 130 godzin w tamtym roku mojego życia, nie? Understood. Ja nikomu nie mogę polecić z czystym sercem Valhalli. No po prostu nie mogę. No tak, ale to bardziej dlatego, że ja jestem głupi i zazwyczaj nie zostawiam gier, jak je zacznę. I to tylko w sumie dlatego. No i też no chciałem znać fabułę, no bo fabuła nawet jest ciekawa. Jak to nie streamujesz? Trolli. Teraz wszyscy streamują, nie widzisz? Attention left! Right! Oho. Chyba nie żyje. Krystalówka, ile ty tych streamów naraz będziesz oglądał? A to suchy 3 streamy naraz ogląda? Not a problem.
Uciekamy, no przyszedł do nas ten typek z miotaczem ognia. Obecnie jeden. No to co stalówka? O, omygę. Dostałem rakietą z góry. No, no tylko u mnie punktów nie nawija, no. Bez kitu. Ci przeciwnicy tak lutują, że to głowa mała. No, Elden Ring lepszy. A masz jakieś doświadczenie Soulsów, czy lecisz na żywioł? Bo jak nie masz, to będzie dość ciężko. No to Trollin, prepare to die, no. Co ci mam więcej powiedzieć? Fuck. Tu jest kroganiec. Tu jest gościu z miotaczem ognia. Ja nie mam szans tutaj. Teraz i tak umrę. Mody na... O kurde, mody na 5 kanałach. Nice. A to dlatego ogarniasz te wszystkie rzeczy. Proponujesz od razu Discordy, jakieś emotki, nie wiadomo co. Ja jestem gościem, który tego w ogóle nie ogarnia i nie wiem nawet co to jest. Także tu jest problem. No, Stanuka, jakby miał na twoje menu patrzeć, to wszystko jest dobre do papierosa, nie? Boże, ile ich to jest? Czemu oni tak napierdzielają jak głupi? Spoko. A takie rzeczy są przeze mnie doceniane i mile widziane zawsze. Gościu z miotaczem ognia jest. Kroganiec. Krogańca trzeba szybko eliminować, bo to się źle skończy, jak on do mnie podejdzie. Moje HP powiedziało, spadnę se na głupi ryj. Dobra, gościu wybuchnie. Kolejny kroganiec, no. O my god, co tu się dzieje? Celuj w tego krogańca. Jacob, co ty robisz? Mamy to. Biorę sobie amunicję. I tu chyba nic nie ma. Na górze są ci rakietowcy, ale oni nie mogą mnie sięgnąć z góry. A ja nie mam jak do nich wejść.
Wow. Nie zdążyłem się schować. Now let's finish you off. On it. Te menedżery to ja będę orał. Pewnie tyle, ile będę dostawał, tyle będę zużywał, bo mój team pada szybko. Ja podobnie zresztą. We're close to the environmental controls. Let's get that cure in, then hit the fans. Ale no, poziom trudności jest po prostu zabójczy. To nie umywa się do pierwszej części, a gramy na tym samym poziomie trudności, co był wcześniej. You don't come here. We shut down machines, break fans. Everyone choke and die. Then collectors make us strong. What did the collectors want? Collectors want plague. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. To chyba plan. He goes. Muszę podejść bliżej, bo ich nie sięgam celowaniem. Kurde. Dobra. Przebity, maniak. The central control system is in an alcove in the center of the back wall. You can inject the cure and reinitialize the systems there. Spoko ID, ale najpierw zbierzemy amunicję. Coś tu jeszcze jest? Nie, nie mam. Wkładamy. Cure's locked in. Once we get the fans going, we should be good. Firing now. I have located the fan controls. There are two, one on either side of the room you're in now. Sure thing. On it. Get over here. All mine. You're done. We'll put them down. Kurde, kolejny gościu z miotaczem ognia. O! Nice, przebił się. Kolejny miotacz ognia tam idzie. Dobra, wybucha. A ten co robi? Chyba ciało zostało. Myślałem, że mnie zabije. To teraz powiem śmieszną rzecz. Tą całą sekcję muszę zrobić na raz, więc jak zginę, to jest od początku. Samego początku, początkowego początku. Czemu oni zginęli? Co tu się je nie padło? Gdzie jest Jacob? No nic, trzeba tam wylecieć. No, nie ma innej opcji. O Boże, ile ich tu jest. Got a line. Have a nice trip. Targeting. Target down. All mine. Damage wouldn't be mother, huh? Tam jeszcze jest, nie? Jeden typek. Nie, kroganiec. A nie, nie ma już.
No tego krogańca w takim razie muszę uważać. I tu są goście z wyrzutniami rakiet na górze. Zostaw tego Jacoba. Jacob może mi się jeszcze przydać. Nie. Nie, powiedzcie, że nie. Nie. To było dziwne. To było głupie. Poleciałem na Jolo, jakby tam był zwykły typ, a nie miotacz ognia, to by było ok, to bym go po prostu zabił. A miotacz ognia mnie zestunował, jakby drugi raz mnie trafił, albo ci z góry, to mnie trafili, no to już po mnie. Dobra, mamy to. Został jeden korytarz. Nie, kroganiec jest z tyłu. Resamy nasz team. Kryjemy się tu. Musimy krogańca wyeliminować. No nie ma innej opcji. Jak ode mnie nic nie leci, a w przeciwnika trafiają jakieś wybuchy, to znaczy, że używam abilitek moich teammateów. I tak, robię to ręcznie, bo mam wyłączone autoużywanie w opcjach. Gościu z miotaczem ognia kolejny wyszedł. Engaging target. On it. I've got him. I'll put him down. Yeah. Coś tam jeszcze jest? Nie ma. Nie ma wyższego poziomu trudności, to jest najwyższy. Ale to też nie znaczy, że cała gra tak będzie wyglądała, to tak jak mówię. Po prostu mam nierozwiniętą postać w żaden sposób. Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patients improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. I made a promise to spare them if they let you go. I honor my promises. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Mordin ma świetne podejście, no po prostu takich ludzi nam więcej potrzeba. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. We've cured the plague. Are you ready to help stop the collectors? Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. Tak, opuścimy już to miejsce. Nie mamy nic tu do zwiedzania. Zrobiliśmy wszystkie poboczne rzeczy. Chyba wszystko zebraliśmy, przynajmniej tak mi się wydaje. We're heading out. See you on the Normandy. Mamy kolejny level. No parę tam ulepszeń mamy zdobytych, więc jest spoko. Właśnie rzecz, nad którą się zastanawiam, bo teraz dostaliśmy dostęp do robienia ulepszeń. Czy planety chyba będę zwiedzał na off-streamie, po prostu latał po surowce, nie? Bo to chyba nie warto pokazywać. Jak będę miał jakieś sygnały, to po prostu będę je zostawiał. Zapiszę sobie na kartce, czy gdzieś w notatniku, na jakich planetach są sygnały. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. You're very well informed. Solarian government well-connected espionage experts had top-level clearance once, retired now. Still, hear things. Informed of name only, no knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. Don't kid yourself, Professor. Humans still come first in the elusive man's eyes.
But this mission is too big for them to handle alone. The Collectors are abducting human colonists out on the fringes of Terminus space. Not simple abductions. Wouldn't need me for simple. Entire colonies disappear without a trace. No distress signals are sent out. There are no signs of any kind of attack. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all. Except that every man, woman, and child is gone. Gas, maybe? No, spreads too slow. Airborne You don't virus. have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the Collectors did this. Yes, of course. Analyze the samples. Going to need a lab. There's a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solus. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Is that an AI? Aha. This ship is equipped with an artificial intelligence. An AI on board. Non-human crew members. Cerberus more desperate than I thought. The Collectors have taken tens of thousands of colonists. We'll do whatever we have to do to find and stop them. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists need to identify, neutralize technology, need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. No właśnie, i tu mamy upgrade'y. I na upgrade'y potrzebujemy surowce. Żeby surowce zbierać, potrzebujemy latać po planetach, wysyłać na nie sondy. No i to jest generalnie rzecz, która jest nudna w cholerę, więc to chcę zrobić po prostu poza streamem, żeby no nie zabierać informacji, że będziemy, znaczy czasu na streamie, że będziemy po prostu latać po planetach i strzelać próbówkami w nie. Nic więcej. Kurde. Wszystko wymaga dużo rzeczy. Co to daje? 10% tar, 10% HP i heavy ammo. Wszystko i tak będziemy sobie ulepszać. Dobra, pogadajmy sobie jeszcze z Mordinem. Shepard, how can I help? Is the lab working well for you? Quite satisfactory. Found a few surveillance bugs. Destroyed most of them. Returned expensive one to Miranda. Nothing unexpected. Just need more samples. More collector data, tissue samples, anything you can get, I can use. Find new tech. Are there any medical concerns I should be aware of on the team? Cerberus personnel in excellent condition. No squad concerns to report. Always some matters, but nothing affecting immediate mission. Any ideas on other ways to prepare for the Collectors? Ideas, yes. Expensive, but possibly valuable. Can show you. Każda osoba z naszego teamu ma jakieś swoje specyficzne ulepszenie. Mordin nam pokazuje, jak dać mu 20% technologicznych mocy więcej. Także możemy się od razu tego nauczyć. I on nam wtedy zmieni dialog. Any ideas on other ways to prepare for the Collectors? Sorry, have done what I can. Focusing on studying collector tech now. Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular. Very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with Plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. It must have been frustrating working on Omega with such a limited facility. No, loved it. Limited facility presents challenge. Save greatest number of people using limited resources. Security threats, gangs, mercenary groups add additional difficulty. Quite enjoyable. Plague stretched abilities to limit. Couldn't have asked for more. Also, enjoy. Saving people, of course. Helping the helpless, greater good, all that too. Nice. Retirement after SDG work complete. Tell me more about the Solarian Special Task Group. Respected organization. Clandestine. Handles difficult assignments with limited oversight. Recon, analysis, occasional wet work. Identify problems, have neutralization options ready should need arise. Model for Council Spectres based on Special Tasks Group. Very similar. W skrócie Jamesy Bondy. Similar in what way? Solarians lack numbers, brute strength, military prowess, have to rely upon stealth, intelligence. Agents trusted, given wide operative freedom. Spectres similar, given goal, told to accomplish. Better, funded, of course. Didn't have to buy our own weapons.
You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under a young captain named Kirahi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. A my znamy kapitana Kirahi. I worked with an STG captain named Kirahi. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Vermeer. Heard he was part of that. Jury-rigged explosive. Always got job done with limited resources. Good captain. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Probably military bravado, jargon, chest pounding. No offense. Spoko, Mordin. Nice talking with you, Morden. Should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. Dobra, to dzisiaj zrobimy sobie jeszcze taką rzecz. Ja pokażę, jak wygląda to zbieranie surowców. Nie będziemy ich zbierać jakoś tam długo, czy coś takiego, tylko nie wiem, jedną planetę sobie zrobimy. Zrobimy sobie jedną misję poboczną i na dzisiaj zakończymy. Jutro zaczniemy sobie misję Garusa i będziemy lecieć dalej z wątkiem głównym. A ja jutro, za dnia, jak będę miał trochę czasu, to polatam po prostu sobie po planetach i zrobię to zbieranie surowców, żeby mieć na ulepszenie po prostu. Morden's psych profile warned of hyper behavior, but he is like a hamster on coffee. He's going to be a very productive member of the team. Anyway, what's up? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you... Commander, you've received a new message at your private Ale u terminal. nas zawraca tyłek. Dobra, doktor Czakos mnie informuje, że mogę sobie te blizny, które mam na twarzy, wyleczyć, jeśli ulepszę moduł w tym, no w naszej klinice. Dobra, i to zbieranie surowców wygląda następująco. Mamy sobie planetę, mamy wskaźniki, szukamy, gdzie wskaźniki rosną. Na tej planecie zbyt dużo nie ma. O, jest trochę, już niedużo. I strzelamy po prostu sondą. In research projects, palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. Więc rzeczy tego typu, dokładnie to co teraz, to będę robił na off-streamie, bo nie ma sensu tego pokazywać w żaden sposób. No nudne. No taki RPGowy system sobie wybrali, żeby mieć na ulepszenie. Dobra. Ta planeta już jest biedna, więc się z niej wynosimy. Jaką mamy misję poboczną gdzieś tu w pobliżu? O, Explore Normandy Crash Site, to może być. Kupimy sobie paliwo. No, kupimy sobie proby. I wyruszymy sobie w kosmos. Tu jest ta misja dodatkowa. To ją sobie zrobimy. To w sumie też będzie taki przykład, jakie misje są poboczne. Takie właśnie z tych małych planet. Anomaly detected. Probe launched. Scans have found something. Znaleźliśmy wrak SSV Normandy. Do tej oryginalnej Normandii, nie tam co mamy teraz.
No, szkoda tej Normandii, że się tak rozpadła. A my mamy poboczne zadanie, żeby znaleźć nieśmiertelniki załogi, która zginęła podczas tego, jak Normandia wybuchła. To jest chyba jedna z kapsuł. Jak widać, też dobrze nie skończyła. Presley, który zginął jako w sumie pierwszy podczas tego ataku tych kolektorów. To już patrzyliśmy. No oczywiście nasza wierna terenóweczka z pierwszej części, także w tej części już jej nie będziemy mieć. A szkoda, bo jeździło się fajnie. No i w sumie tego typu są misje poboczne właśnie znalezione na tych planetach. Takie małe, trochę bardziej flavorowe. W niektórych jest trochę strzelania, w niektórych jest trochę zwiedzania. W innych jest taka właśnie mini historyjka, jak tutaj z tą Normandią, tak? To w sumie takie fajne, nostalgiczne nawiązanie, że znajdujemy wrak naszego statku. No, fajne. Znaczy on jest fajny fabularnie, bo tak gameplayowo, znaczy może inaczej. Do oglądania on jest, myślę, że słaby. Ale do grania jest spoko.
Ja coś chyba przegapiłem. Mamy 18/20. Gdzieś mi 2 uciekły. Albo są na środku. W którym miejscu nie byłem? Albo jakieś skrzynki są jeszcze. Już mi się wydaje, że tam dalej nie poszedłem, chociaż nie wiem, czy tam dalej coś jest. Może tu, przy tej kapsule. Nic nie widać. No tu na pewno byliśmy. O. Nie poszedłem, a tu jest jeszcze jeden doktak. To jeszcze jeden nieśmiertelnik musimy znaleźć i finito. Jest. Znaleźliśmy 20/20 i możemy stąd odlecieć. Dobra, i w takim razie tym akcentem sobie zakończymy dzisiejszego streama. Na kolejnym zajmiemy się misją Garusa. Pewnie też jeszcze jakąś misję zrobimy z głównych. No i tyle. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam na następny raz. Ja byłem Knight. Elo. Kiedy kolejny? Chyba jutro. Plany, które miałem, się trochę wysypały, wiesz? Także jutro 19:30 pewnie zacznę. Na razie.